କ୍ଲାସ ହବନି କି ରେ କେତେ ସମୟ
Done. Bye. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Very good evening. Pranam, ma'am. Ma'am, pranam. Good evening, ma'am. Ma'am, Pranam, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening, Pranam. ओके तो पिलामाने समस्तंकर जो नेम लिखुछ चैट बॉक्स रे कोन पई मैं जानि करनी माने कहितले कि सर प्रेजेंट पकिया पई ना कोन ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ କହିଥିଲେ କି ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତି କି ନାଁଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜୁମ୍ ରେ ତ କୁହନ୍ତି। अच्छा मते ही बाबूजी कि मैं कहल कोन पे समस्त चैट बॉक्स रे ମ୍ୟାମ୍ समस्तंकर नेम लिखुछ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଟା ବୋଧେ କି କଣ ଭାବିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। अच्छा ओ मैम ठीक ये अछि कौन साइंस पिलांकर ना आर्ट्स पिलांकर क्लास में सब एटा आर्ट्स पिलांकर जार जार इंग्लिश पेडागोजी अछि तारा क्लास ठीक अछि तो साइंस माने तो इंग्लिश नौ नांती ऑब्वियसली तो इंग्लिश क्लास ओके एटा इंग्लिश पेडागोजी से अनुसार निजर पेडागोजी अनुसार तमाने जॉइन हबो साइंस रो थाओ कि आर्ट्स रो थाओ निजर पेडागोजी अनुसार जॉइन हबो किंतु सोशल साइंस जोटा सेटा तो कंपलसरी आर्ट्स रो ही थाए इंग्लिश टा हम किछिटा सुनी छी समस्त साइंस पिला भी नौ जंते किछिटा तो देखो से अनुसार जॉइन करबा जार जोटा पेडागोजी अछि से अनुसार हौ ताहले समस्तंकर बात्यार प्रभावटा अछि कि आजि किछिटा क्लास भी मोर कैंसिल हो जाई छी माने ड्यू टू ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବର୍ଷା ହଉଛି। बात्या हाँ वर्षा अछि तो ठीक अछि तो आमर मो प्रीवियस क्लास रे तमरो पढै थिली सोशल साइंस रो यूनिट 1 स्टार्ट करथिली तो इथे हमें आज इंग्लिश रो स्टार्ट करवा ओके तो मु तो ठीक ठाक कहूची बाकी जहा को सुना जाउनी मे भी नेटवर्क इशू थिबो कि कोन जो वॉइस सुबा जाउनी लिखि जा
तो टिके देखो समस्त नेटवर्क इश्यू मे भी थाई पारे आज जेहेतु वर्षा होउची बाकी फिलहाल तो मत ठीक ठाक कहूँ नेटवर्क भी अच्छी मोर ठीक अच्छे ओके तो तुम पाखे इंग्लिश बुक पहुंची कि Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ମତେ English book ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ମତେ हाँ ବି ठीक अच्छे जदि भी हाँ हाँ ठीक अच्छे जदि भी देना आसीज ए तो समर आडमिशन है तो किसी असुविधा नहीं आसीज ठीक अच्छे ଦେଇନାହାନ୍ତି। पीडीएफ जो मान पाखे अच्छी खाली जस्ट देखु था सिलेबस टा से द्वारा मु तो तुमको पीडीएफ सॉरी स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ेगी आम यूनिट 1 टा आज पढ़ा ओके ठीक है बाहर कर पीडीएफ ମ୍ୟାମ୍ CBZ ପିଲା ବି ଇଂଲିଶ ପଢିବେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଜିନିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରିବ ମୁଁ କେବଳ ଇଂଲିଶ ପଢେଇବି ତମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ ଯାହାର ଯୋଉଟା ପେଡାଗୋଜି ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଏନ୍ କରିବ ଓକେ ତ କାହାର କୋଉଟା ପେଡାଗୋଜି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦବ ହେଲେ ବେଟର ହବ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଯଦି ଭୁଲଭାଲ କହିଦେବି ତ ସେଥିଲାଗି ଓକେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାହେଲା ଏବେ Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ତମର ଇଂଲିଶ ର ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ ନହେଲେ ଭଏସ ଟା ଶୁଣା ଯିବନି ମୋର ଭଲସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ ତ ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର ମିନିଂ ନେଚର ଏଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ ଇଏଲଟି ଇଏଲଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚିଂ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ମିନିଂ ପୁଣି କି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଛ ଦେଖ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବନି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖ ଦ ୱାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାଜ ବିନ୍ ଆସିଛି ତମର ଡେରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଲିଙ୍ଗୁଆ which means ତମର ଟଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲା ବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଟା ଆଦିମ ମଣିଷ ଆଗରୁ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାଙ୍କର ହେଇନଥିଲା ତ ଏମିତି ଦେଖିବ ତମାନେ ସେମାନେ ଠାର ସିଗ୍ନାଲ ଏମିତି ସବୁ କିଛିଟା ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଠାର ହିସାବରେ ହଁ କି ନାଇଁ ଇସାରାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତମର ଡେଭଲପ ହବ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ମୁଁ ଶିଖିବି ଯେକୌଣସି ମଦର ଟଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବା ତମର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ବା ଯେକୌଣସି କଥା ମୁଁ କହିଲି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ପର୍ଟିକୁଲାର ତମର ଗ୍ରାମାର ଅଛି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଶିଖିବାର ତ ଆମେ ଏମିତି ହାଲକାରେ ନେଇପାରିବାନି ହଁ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଦେଖିବ ଓଡିଆ ହେଇଗଲା ସଂସ୍କୃତ ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କଣ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର କଣ ଗ୍ରାମାର ଭୋକାବୁଲାରୀ ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ବି ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରୀ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲେଖୁଛ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛ ରିଡିଂ କରୁଛ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ସ୍ପିଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ପାୱାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ନା ତମେ ନିଜେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ୟୁଜ କରିବାନି କେମିତି କହିଦବା ତମେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଥିବ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରେ ସବୁବେଳେ ମେସେଜରେ ଏତେ କଥା ହେବାକୁ ମତେ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ବିକଜ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଟାଇପ କରିବା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ନୁହଁ
ମୁଁ ଟାଇପ ରେ ଏତେ କହିପାରେନି ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଥିପାଇଁ ଭଏସ ମେସେଜ କରେ ନହେଲେ ତ କଲ୍ କରିଦିଏ ସେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ହଉ କଲ୍ ଟା କରିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନହେଲେ ତ ଭଏସ ମେସେଜ ରେ କହିଦିଏ ବିକଜ ଟାଇପ କରିବାକୁ ଏତେ ଟାଇମ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ କି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେଶୀ ମାନେ ଇମୋସନ୍ସ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ତ ସିଏ ସେଇଟା ଗଲତ ଭାବେ କି ସିଏ ବି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନରେ କହୁଥିବ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନଥିବି ମେ ବି ଏମିତି ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି କି ହଉଥିବ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଥିବ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମ୍ୟାମ୍। ଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ବି କିଛି ଜଣ କଲ୍ ପର୍ସନ ଥିବ ତ ଆଇ ଏମ୍ ଏ କଲ୍ ପର୍ସନ ମୁଁ କେବେ ବି ମେସେଜ ହେଇଗଲା ଲେଖିବା ହେଇଗଲା ଜଣକୁ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ମୁଁ ଲେଖିକି କହିବି ହେଇପାରିବନି ତୁ ପାଖରେ ବସେ ତତେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଦେବି ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାୱାର ଡେଭଲପ କେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଲି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଓଡିଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଫିଲହାଲ ମୁଁ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିଛି ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ମୁଁ ଗ୍ରାମାର ଶିଖିଲି ଭୋକାବୁଲାରି ଶିଖିଲି କେମିତି କୁହାଯିବ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି 10th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରାମାରର ଜି ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ମାନେ ନାଉନ ତକ ମତେ ପଚାରିତ ମତେ ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ ସେଟା କେମିତି ପଢୁଥିଲି ଜାଣିଛ କମେଡି କଥା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ହବ ଏମିତି ଯୋଉ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଥିବ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ତମର ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେନି ଏମିତି ପଢୁ ପଢୁ ନା ଏଇଟା ଆର୍ ଲାଗିବନି ଏଇଠି ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଆନ୍ ଲାଗିବନି ଏ ଲାଗିବ ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁ କରୁ ତମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ଏଠି କଣ ଲାଗିବାର ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ତୁକା ମାରି ମାରି ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ ତକ ପଢିଦେଲି ତାପରେ ତ ଅରିଜିନାଲିଟି ଆସିବ ନା ନାଇଁ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଯିବି କୁଆଡେ ଆଗକୁ ମତେ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଗ୍ରୋଥ କରିବାର ଅଛି ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତ ମିନିମମ ଦରକାର ନା ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ଭାଷ୍ଟ ନ ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ତ ଜାଣିବି ତାପରେ ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତାପରେ କି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆରେ ବାପରେ ଆର ଏମିତି ସବୁ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ଏୟା ଅଛି ସେଇଆ ଅଛି 8ଟା ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଅଛି ତମର ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ତ ସିମିଲାରଲି ତମର ଅଛି ତମର ଓଡିଆର ବି ଅଛି ସଂସ୍କୃତର ବି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର ବି ଅଛି ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ କୋଉଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ वी कांट अंडरस्टैंड समवन्स फीलिंग इंफॉर्मेशन आइडिया ये सब जिन आम अंडरस्टैंड करें सो बेसिकली कम्युनिकेशन निहाती भाव दरकार एंड फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज नेसेसरी ठीक देन आसला मीनिंग मीनिंग तो कौन अच्छी ना ए बॉडी ऑफ वर्ड्स एंड द सिस्टम फर्दर यूज कॉमन टू ए पीपल हु आर ऑफ द सेम कम्युनिटी सेम जोग्राफिकल एरिया और द सेम कल्चरल ट्रेडिशन ठीक अच्छे आम ओडिशा रोचे ओडिशा भितर भी ओडिया लैंग्वेज आम हूँ मदर टंग बट ता भीतर केते तुम डिफरेन्सिएशन आसूची जमती आई एम फ्रॉम राउरकेला तो ये आम सुंदरगढ़ कथा हूँ सुंदरगढ़ राउरकेला गोटे सिटी जानी तमाने जानी ना नहीं राउरकेला विषय जान तो स्टील सिटी स्मार्ट सिटी जान Yes, आरएसपी ma'am. अच्छी Again, ma'am. तो सैया बहुत छोट जगह सुंदर जगह माने मत भल लगे कहूनी कि समस्त तुम मैंने भल कह सेमतिका ना कथा हूँ या तो बहुत राउरकेलार सब जगह देखिए हिंदी रे पोस्टर ओडिया कि लोक बहुत कम रहती माने 100 रु मैक्स टू मैक्स 15% लोक ओडिया रोते मैक्स टू मैक्स बाकी समस्ते झारखंडी रुहंती आउ बिहारी हो गले देन मुस्लिम्स हो गले माने बेसी कैटेगोरी मु क्रिटिसाइज कौन प्रकार करूनी मु जस्ट कहूँ इनफॉरमेशन ठीक अच्छे बहुत सारा क्लासेस एमती फील हुए कि जमती मु बहुत क्रिटिसाइज कर दूची एबे मैं क्लारिफिकेशन दे दूची हला सेमती किछि नाही तो आमर एटा कहूँ सुंदरगढ़ भाषा जमती टिके वेट कर काना हला केनता अछ ठीक अछि केन जाउछ नाही नाही एखेन एखेन जाउछे केन अछ केन अछ केन अछ खाई सारिली न एमती सब कथा कहती है किसी किसी जानी तो सेटा मु कहूँ ओके मुझे भाविली माइंड रे कौन यही जिन तमें थी ना किए जदि सुंदरगढ़ रु थी तो जानी सुंदरगढ़ भाषा केनार आड़े हाँ जाउछो एमती कहती हाँ केन केन आड़े जाउछ खाई सारिली न एमती कहती केनता अछ काना हला गो एखेन जाउछे एन अच्छे एमती आउ टुकेल कहती झील मान टुकेल टुकेल ननीटा कहती माने संबलपुर साइड कहते ननी बाकी आम टुकेल कहती ठीक अच्छे मैम कोरापुट मलकानगिरी साइड पटे भी नोनी कहते झील मानकु अच्छा हाँ हाँ नानी कहती ओके किंतु संबलपुर बेसी संबलपुर फास्ट आसी ना से कहबारे तो से भाया जिनस जिते मुझे हाट को जाए ट्रेडिशनल मार्केट जो जाए निहती भाव से मत कथा पड़े से लांगुएज मतलब बहुत बढ़िया लगे सुंदर लगे मतलब सब भाषा शिक्षा बहुत भल कल्चर ट्रेडिशन बहुत भल तो ये सब बड़े तुम जान पूरा टोटाली तुम ये आसीगला सुंदरगढ़ रे कौन से थाए से दिन
नुआखाई कथा कहूँ है नुआखाई दिन केते सुंदर सुंदर सब जिन करते मैं तुम देखिए निजे ही लोभ लगे कि वाओ केते बढ़िया केते ट्रेडिशन आमर अच्छे आम जान चाउल वराइटी बेसी फेमस आमर तो स्ट्रीट फूड मंचूरियन फेमस है मंचूरियन हो गला गुपचुप हो गला एंड तुम चाउल बरा एटा बहुत फेमस एपट साइड रे तो सही जिन तो ये भलिया कहूतिली भी कि डाउट लैंग्वेज कौन कहला मैम हमें भी राउरकेला ही बिलोंग्स करू अच्छा अच्छा ओके बहुत बढ़िया भल कथा तो से जिनसा कहूली पिला माने तो जेटा कि लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट एंड आम गोटे स्टेट रे मदर टंग रे भी बहुत डिफरेंशिएशन आसी होची जेमति कि गला बरहमपुर साइड अलगा कहउचंती बालेश्वर अलगा एबे तुमको राउरकेला और संबलपुर कथा कहली देन एमती डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट प्रकार जोटा कि तुमर गला गोटे कोन जो अनुगुल साइड तांको टिके डिफरेंस है हाँ कि नहीं तो एमितिका देखो गोटे भाषा हेले भी केते विभिन्नता देखा जाउची तो सेही भला जिनस तमर कल्चर ट्रेडिशन सब अछि तो नेक्स्ट आसिला कम्युनिकेशन पई एटा दरकार निहाते एबरे वर्ड अछि तार ग्रामर अछि इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री और अ टाइप ऑफ वर्क गोटे पर्टिकुलर कंट्री रे डिफरेंट हमर स्टेट्स अछि ता भीतर डिस्ट्रिक्ट अछि आ ता भीतर हमें कोन करछे लैंग्वेज रो यूज करूछे स्पेशली मदर टंग अछि आ हमें कहिबा तमर ऑफिशियली लैंग्वेज अछि आ गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा होची इंग्लिश जे भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश लिखि देबो से जीरो मिलिबो हैला एटा ई गलत फहमी रे समस्त थांती तो एटा होची एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होची तमर इंग्लिश ठीक अछि तापरे हिंदी हे गला तापरे मदर टंग हे गला तो सब जिनसर इंडिविजुअलिटी अछि नेचर ऑफ ए लैंग्वेज नेचर कोन जेमति मु कहिथिला हम बहुत किछि जिनस जानिबा साउंड्स को कहा जे फोनोलॉजी तमर यूनिट 4 रे अछि मु कहिबी गोटे गोटे जिनस अछि हैला तो साउंड्स असला तमर फोनोलॉजी वर्ड ऑर्डर को हमें सिंटेक्स कहिबा एंड तमर मीनिंग को सिमेंटिक्स कहिबा जेमति कि गोटे सेंटेंस मु कहूची तार केमिति मु प्रोनाउंस करिवि जेमति कि देखो एटा गोटे फास्ट सिस्टम अछि देखो एटा अछि द सिस्टम ऑफ वर्ड सॉरी द सिस्टम ऑफ साउंड ठीक अछि तो मैं प्रोनाउंस जेमिति का कली ताको कहा जे फोनोलॉजी प्रोनाउंस करिबा साउंड तमर जो मुहरु बाहरुची सेटा होची फोनोलॉजी आ वर्ड ऑर्डर ऑर्डर माने मु जेमति तमे जानिछ गोटे सेंटेंस पाई मिनिमम कोन कोन दरकार सॉरी तो कौन कौन दरकार हेलो भय सुना गला समस्त को यस मैम यस मैम कौन कौन दरकार से कहउतली गोटे सेंटेंस बनेया पे मिनिमम कौन दरकार सब्जेक्ट गोटे वर्ब गोटे बस ए दिटा आउ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट Very good. ऑब्जेक्ट रे भी सेंटेंस हेई परियो ना Without नाउन subject भी रे तो दरकार ना मेनली मैम सब्जेक्ट को वर्ब दरकार गोटे सेंटेंस बनेया पई ऑब्जेक्ट दरकार नहीं ऑब्जेक्ट भी मैम दरकार विदाउट ऑब्जेक्ट रे भी हेई वर्ब परियो ऑब्जेक्ट सेंटेंस अच्छा मैम ठीक है जेमति कि आई ईट राइस रे होची आई होची सब्जेक्ट ईट होची वर्ब आ राइस होची ऑब्जेक्ट सेमति मु खाए भी गोटे कंप्लीटली सेंटेंस हेई परिबो कि आई ईट सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी गोटे कंप्लीट सेंटेंस हेई परिबो मु खाए कंप्लीट सेंटेंस केमिति होला मु कोन खाए क्वेश्चन निहाती पचारिबो ना तो मैम गोटे सेंटेंस देखंदु जेमति कि भाବରେ आमे प्रेजेंट सिंपल रे जो करूचे सेटा मु भात खाए गोटे सेंटेंस कंप्लीट हेई पारुची आउ जेमति कि गोटे मु खाउची वर्तमान मु कोन करूची ना मु खाउची गोटे कंप्लीट सेंटेंस हेई जाउची ना सो विदाउट ऑब्जेक्ट रे भी हमरो सेंटेंस कंप्लीट हेई परिबो सब्जेक्ट प्लस वर्ब रे भी हेई परिबो कंप्लीट କିନ୍ତୁ सेंटेंस ସେଇଟା ବହୁତ କମ ତମର हाँ हाँ ଇଂଲିଶ ର यूज ଗ୍ରାମାର ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ग्रामर अनुसार କରାଯାଏ देखिले सब्जेक्ट प्लस वर्ब ହଁ हेले हेई जिवो आज्ञा ହଁ मैम ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ପ୍ରାୟତଃ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ କି ୱିଦାଉଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏଇଟା ବେଶୀ କରିକି ୟୁଜେବଲ ଆମର ହୁଏ ନାହିଁ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ ଠିକ ଅଛି ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଆସିଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ତମର କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ କହିଲି ବାକି ତ ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ତ ଅଲଗା ହିଁ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା ତମର ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଯେମିତି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି ତାପରେ ଭର୍ବ ଲଗେଇଦେବି ଏମିତି କଣ ହବ କି ନାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ କଣ ରହିବ ତାପରେ वर्ब रहइबो ଅବଜେକ୍ଟ सब्जेक्ट ବୁଝିପାରିଲ वर्ब ऑब्जेक्ट
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅର୍ଡର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସିଣ୍ଟେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟୁଟ ରଖ ସମସ୍ତେ, କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁଟ କରିବ ନା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ମିନିଂ। ତ ଯେମିତି କି ଆସିଲା ତମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମିନିଂ ଟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଇ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ତ ସେଇଠି ଆସିଗଲା କଣ? ମୁଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳେ, ତ ସେଇଟା ଆସିଗଲା ସିମାଣ୍ଟିକ୍ସ, ତାର ମିନିଂ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଦ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ସାଉଣ୍ଡ, ୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଥାଏ। ସାଉଣ୍ଡ ବି ଥାଏ, ୱାର୍ଡ କୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନାଯାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ତାର ଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଡାଇନାମିକ, ଚେଞ୍ଜେବଲ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଲଚର। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରଖରେ, କାହିଁକି ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରିବି, ଠିକ ଅଛି। କିଏ ଅନମ୍ୟୁଟ କିଏ ରଖିଥିଲା? କଣ ପାଇଁ କବିତା ନାଥ ଆଉ ରାମ ଦୟାଲ ଦାସ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛ ଅନମ୍ୟୁଟ? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କିଛି କହୁଛ କି? ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ ମ୍ୟୁଟ। ଏବେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନି କେହି ବି। ଓକେ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିବ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି କଣ? ଡାଇନାମିକ, ଚେଞ୍ଜେବଲ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଲଚର। ସବୁ କଲଚର ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଡାଇନାମିକ, ଚେଞ୍ଜେବଲ। So the nature of language differs according to its geographical, social and psychological तमरो facts. Obviously ना ଜାଗା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ହଉଛି ନିହାତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ମାତୃଭାଷା ଆମର ଓଡିଆ ହେଲେ ବି, ମଦର ଟଙ୍ଗ ହେଲେ ବି, ତାର ଦେଖିବ କେତେ ସାରା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ ଅନୁସାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆମର ଅଲଗା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ୟୁନିକ୍ and it is for communication. এটা ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମାନେ ଦେଖ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତମେ କରୁଛ, ତମେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବନି, ତାହେଲେ କଣ? ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତମେ କଥା ହବ କେମିତିକା? ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତମେ ଝଗଡା କର କି ଭଲସେ କଥା ହୁଅ କି ଯାହା ବି କର, ଠିକ ଅଛି। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହାଜ ଟୁ ମେନି ଫର୍ମସ, ଯୋଉଟା କି ଓରାଲ ଏଣ୍ଡ ରିଟେନ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଓରାଲି କଥା କହିକିନା କରୁ, ନହେଲେ ତ ଲେଖିକିନା କରୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାର ଦିଟା ଫର୍ମାଟ ଥାଏ। ସ୍କୋପ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। इंग्लिश हूँ कौन पिला माने लिंक लैंग्वेज ता माने कौन? लिंक क्रिएट करबा हम जो कहचे ता माने देखो, थ्रू देयर आर डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। इंग्लिश कौन हेल्प करे ना इंडिया को टुगेदर बनेवा पाए। तमे एटी काउंटर क्वेश्चन करबा, मैम हिंदी हिंदी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, एमिति का भाबुथबो त माने। देखो एटा खाली इंडिया बोली कहबानी, सबु कंट्री रे लोक मानक सहित लिंक गोटे क्रिएट करे बा हमें वर्ल्ड को हाथ मुठा को आनी परिबा। पूरा पूरी तमर वर्ल्ड को हमें हाथ मुठा को आनी परिबा। जस्ट कौन पाई ना हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके। तमे सिना इंडिया भितर हिंदी रे कथा हिची ओके, पर जेते बळे तमे साउदर्न स्टेट्स को जाउजो, माने जो दक्षिण एरिया तमर हे गला साउथ एरिया को, बुझी परछ ना नहीं? तो सही जगह तमे केमती कथा हबो? से तो समान हिंदी कहंतीनी, आइदर तांकर मदर टंग न तो इंग्लिश बेसिक प्रेफरेंस करंती। ये सर न आंध्र प्रदेश हे गला तमरो, तमिलनाडु हे गला, ए दिटारे बेसी, ठीक अछि। तो से जगह तमे कोन कहबो ताले? ओके, तो सेथि लागि बुझी पारुछ समस्ते, हिंदी ठीक अछि, इंडिया भितर हिंदी आमे कम्युनिकेट करूचे मदर टंग पर, बट लास्ट रे पूरा सफा स्टेप होची कोन तमरो? लास्ट स्टेप होची इंग्लिश। तो इंग्लिश पर हमें पूरा टोटल कंट्री को एकाठी करि पारुचे, यूनिटी आसुची, एंड अदर कंट्री सहित भी हमें भलो फ्रेंडशिप रखि पारुचे, कम्युनिकेट करि पारुचे, हमें जाई कि जॉब भी करि पारुचे, पाठ भी पढि पारुचे, ठीक अछि, फ्रेंडशिप भी बने पारुचे, मैरिज भी आज का डेट रे होची, सब जिंस होची। ओके, ठीक है, बिजनेस भी करि पारुचे, एठु जेटा में सब जिंस करि पारुचे। आ एथि पई त निहाते बे लैंग्वेज दरकार ना। तो सेटा होय हमर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट, सेति पई जोटा कि लिंक क्रिएट करे। ओके, नेक्स्ट देखिबा इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी बस सोर्स लैंग्वेज बोली हमें कहूचे। सोर्स माने गोटे एटा माध्यम, गोटे गोटे बेसिक जिंस जोटा हमें कहूचे ना, सोर्स काई मो पाखरे मो केमिति स्टार्ट करबी ऑनलाइन क्लास, मो पाखरे तो सोर्स ही नहीं, माने कि मो पाखरे मिनिमम जिंस जोटा कि मोबाइल गोटे दरकार, स्मार्टफोन टे दरकार, मो पाखरे नहीं। तो सोर्स जोटा कि हमें मटेरियल कहूचे, ठीक अछि। तो इंग्लिश टा होची कोन तमर सेही टाइप रो काम करे लैंग्वेज रे। तो कोठरी कमिशन अनुसारे if we can't make English a living language of our country, it should be at least made a library language. English as an important library language would play a vital role in higher education. At least we have to learn English language for higher education. आज का डेट रे केही भी एमते प्राइमरी एजुकेशन परे
6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ବେସିକ ଏଜୁକେशन ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ कंपलसरी एजुकेशन तापर आ कोन के पाठ पढु नांती कि बुझिपाରୁଛ ନା ନାଇଁ କଥାଟା ତ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦିଓ ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଆମର ୟୁଜ ହଉନି ବା ୟୁଜ କରିବା କଥା ନାହିଁ ବି ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ପିଲାଟା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବି ଏଗ୍ରି କରେ ସତ କଥା ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି ହଁ କି ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ଓଡିଆରେ ବୁଝଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତ ଇଂଲିଶଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିବା କଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି କଣ କୁହାଗଲା कि एटा तमरो जदी लिविंग लैंग्वेज आमे करिपरिबा नाही लिविंग माने डे टू डे लाइफ रे जो आमे कम्युनिकेट करूचे जदी आमे सेमितिका यूज करिपरिबा नाही ताहले एटलीस्ट तको आमे लाइब्रेरी माने जेमति देखि न बुक गुडा को लाइब्रेरी रे सजाई कि थुआई थाए त आमे ताको माने अपमान करिबानी बा हेय ज्ञान करिबानी नेग्लेक्ट करिबानी जोटा ठीक अछि ताको आमे साइति कि रखिबा जेतो दरकार पडिबा आमे ताको यूज करूचे त हमको निहाती भाबरे तार मेरिट्स गुडा को जानिया को पडिबो बा तार यूजेबिलिटी जानिबा को पडिबो तार इंपोर्टेंस जानिबा को पडिबो अच्छा मो क्लास रे समस्त बुझी पारुछ तो ना किछ असुविधा होची ହଁ ମ୍ୟାମ୍ Yes, ସବୁ ma'am. ବୁଝି ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ବୁଝି होची ताले हो ଆଜ୍ଞା तमरो बेले ଭିତରେ ଏମିତି କ୍ୟୁରିयोसिटी ଆସେ କି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଖାଲି ନା କୁ ଜଏନ୍ ହେଇ ଯାଉଛ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ହୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମାନେ ମନେ ବି ରହିଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ମନେ ବି ଯାଉଛି ଯାହା ଭଲ କଥା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ମନେ ରଖିବ ତ ନା ଭୁଲି ଯିବ ନାଇଁ ଯାହା ବି ମ୍ୟାମ୍ ହବ ମନେ ଆପଣ ମନେ ମନେ ରଖିବ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରାହୁଲ ମୋ ଘର ରାଉରକେଲା ପ୍ରପର ରାଉରକେଲା ହଁ ପ୍ରପର ରାଉରକେଲା ଆଜ୍ଞା ओके तो जा हूँ तमने बुझी पारुछ बहुत भल कथा ताले मोर किछि ना किछि प्रॉफिट होउची नहले मु भाबुची कि माने अंधार रे बाड़ी बुलेला भळे मो क्लास करूची ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଟା ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ मो नेम ज्योतिर्मयी ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାମ୍। ज्योतिर्मयी ठीक अछि ज्योति डाकनी ज्योतिर्मयी कहबो ओके मते टिके फुल सेंटेंस टा भल लागे तो ओके ना मैं एज ए रुइस सेमति किछि बाध्य नै तने मु कहूची तुम सब भळे ज्योतिर्मयी ता मते भल लागे पूरा कंप्लीट नेम टा ओके तो नेक्स्ट आमे देखिबा थर्ड पॉइंट आसिला तमरो कोन ना इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो हम देखि कि नहीं जानि परथबो जतिको सबु हायर स्टडीज फास्ट कथा करिवो इंग्लिश लैंग्वेज रे सेकंड होची तमे जति साइंस आजिकल जमाना होची मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न सोसाइटी तो ऑब्वियसली ना साइंस और टेक्नोलॉजी रो यूज द्वारा ही तमर आगु को बढ़ी छी हमर नेशन ठीक अछि हमर सोसाइटी तो सेति पई हमर नियत पर इंग्लिश लैंग्वेज दरकार एबे तमर कंप्यूटर को लैंग्वेज बुझी ओडिया लैंग्वेज ना हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जोटा हम कहू जे हां कि नहीं पढ़ी थी बने तो सेटा होची ଆଜ୍ଞା तमर ମ୍ୟାମ୍ ବାଇନାରୀ एटा बाइनरी केवल इंग्लिश कहबनी भूल हम सेटा हला तो तापर नेक्स्ट आसिला आ गोटे कोन कहतले एग्जांपल टा हाँ साइंस और टेक्नोलॉजी कथा जोटा कहती कंप्यूटर तो एग्जांपल देली ता छड़ा भी जतिक सब टेक्नोलॉजी आसीगला जमती हमर मु इग्नोर पीजी करूथि रे मोर सरिला इग्नो ऐप हमर गोटे थिला ई कंटेंट ई लर्निंग बुक टा जोटा समस्त बुक आनी परिबे पाखको नहले तो एमती ऐप भी पढ़ी परिबे तो सेतिर भी सब दिन इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखा थाला ए टू जेड सब दिन हमर इंग्लिश रे ही प्रायतः आसुची जतिक सब मॉडर्न आमे टेक्नोलॉजी यूज करूचे साइंस रे ही गला हाई स्टडीज हे गला तो इंग्लिश हमें बाय डिफॉल्ट पढ़िबो जहाले भी नेक्स्ट आसिला नॉलेज ऑफ इंग्लिश एमती शॉर्ट रे लिखिबनी फुल करके लिखिबो हला नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट निहाती हमर जेमती आमे अदर कंट्री को जाउचे हमर पासपोर्ट दरकार वीजा दरकार हम कहूचे ना तो ऑब्वियसली ना इंग्लिश तमे सिखिले ही अदर कंट्री जाई कि स्टे करि परिबो फास्ट तो होची स्टे करि परिबो जोटा तमर इच्छा अछि नीड अछि तम विथ डिजायर को तमे कम्युनिकेट करि कि कहि परिबो मेन तो होची सेटा तापरे कि पाठ पढिबो सेठी किछि समय रहिला पर तमे जॉब करिवो बिजनेस कलो कि जहा कलो सेटा सेकंड कथा आसुची फास्ट समय तो कम्युनिकेट कले सिना से बुझी परिबो ठीक अछि कोन पई जिंस अछि मसला क्या है ठीक नी मैगी मसाला हो कि नहीं रे तो से जिंस एम्प्लॉयमेंट पई तमरो कोन बहुत सारा वे खुली जाउची नेक्स्ट आसला स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इन द ग्लोबल एंड इंडियन कंटेक्स्ट सेथरे कोन आसला इंग्लिश एज ए ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज देखो यूनिट 1 रे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस क्वेश्चन एमती क्वेश्चन पड़िबो कि डिस्क्राइब हाउ इंग्लिश एज ए ग्लोबल by international language it is a 5 mark question and it is very important repeatedly तमर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आसीची तो एबेठु ही मु तुमको कहि दउची मार्क कर नै था ओके फर्स्ट है इंग्लिश is a language spoken and understood not only by the people of the different states of India but also people of the different countries of the world ये सुनो केवल इंग्लिश ता तमरो आमे कहूनी कि डिफरेंट स्टेट रे कथा होचे पूरा पूरी नेशन को कवर करूचे ता सहित डिफरेंट कंट्री को भी कवर करूचे पूरा वर्ल्ड को आमे यूनिटी आनी पारुचे हमरो ब्रदरहुड शेयर करि पारुचे फ्रेंडशिप बने पारुचे ସେଇଠି ଏଟା ପଏଣ୍ଟଟା ମାନେ ମୁଁ ଗପ କହୁନି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା ଏଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଇଂଲିଶ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ତମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି କେବଳ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଆଗକୁ ଅଛି ହେଲା ପିକ୍ଚର अभी ବାକି है ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ मैम ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ରେଦର ଦେନ୍ मैम ସୋସିଆଲ वन ସାଇନ୍ସ मैम मैम जो क्वेश्चन टा कहले से क्वेश्चन टा पुणी थोड़ा ଟିକେ रिपीटेडली कहि परिबे ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଇଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଟା मैम କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି क्वेश्चन ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ describe how English as a global language ତମର ବୁକ୍ ର ପଛଆଡେ ବି ଥିବ ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଖିବ ଥିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିଲା different states of India and but also ତମର people of different countries of the world এই ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବି next ଆସିଲା English is a global language in the sense that it helps interlinking the relationship of people living in the different countries of the world सेम जिनस टाइम एक्सप्लेन करी करी लिखिबो आ किछि एथिरे जिनस नै केवल गोटे ही पॉइंट जोडा कि फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंट स्टेट सहित कम्युनिकेट करूची डिफरेंट कंट्री सहित कम्युनिकेट करिकी वर्ल्ड को पूरा क्लोज बनाउची आमे यूनिटी आ ब्रदरहुड फ्रेंडशिप आनी पारुचे जो द्वारा कि तमरो बिजनेस भी आमे करि पारुचे पढी पारुचे जॉब करि पारुचे रही पारुचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एटा मेन पॉइंट ताको तमे धीरे धीरे एक्सप्लेन करि करि लिखिबो ओके तो सेटा के तमरो इंटरलिंक बनाउची रिलेशनशिप बनाउची डिफरेंट कंट्री रो डिफरेंट पीपल मानको सहित देन आसिला फर्स्ट पॉइंट आमे टिके देखिबा द फॉलोइंग फैक्टर्स जोडा जोडा आसुची इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज कोन पय हम इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहिबा फर्स्ट पॉइंट हला तमरो माने कि जो सब पॉइंट्स रो ए नंबरटा देखो इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिंग्स द पीपल ऑफ द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर एंड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग देम ऑब्वियसली हमको पूरा वर्ल्ड को क्लोजर बनाउची निहाती भाबरे पूरा हैला पूरा पाखु को हमें नहीं आसुचे देखिबो बहुत एमती आसुचे आज काटे इंटरनेशनल तम अदर कंट्री रो पुओ मान को सहित हम इंडिया रे झियो माने मैरिज करछन स्पेशली ओडिसा रो झियो ठीक अछि तम माने केते ब्लॉगिंग चैनल फॉलो कर मते जानी मु इंस्टा फॉलो करेनी माने मु इंस्टा यूज करेनी आईडी अछि बट मु एमती गोटे यूज मैम गोटे करेनी चैनल अछि ओडिशा झियो कोरिया वो मु से आई जस्ट कहि थांते ना तो सेई जिनसटा मु फॉलो करे मते भल लागे देखिबा पे केते टाइम मिले जो तेमते नोटिफिकेशन आसीथिबो ना तेरा सब्सक्रिप्शन मु कर दिछि ना सब्सक्राइब कर देछि तो सेथे लगी से आसे तो सेटा मु देखिबो के भल लागे तो एमिति का बहुत आउ गोटे भी अछि इंस्टा गोटे देखुथिले केबे केमति टाइम मिले ए संडे दिन इवनिंग रे खाली देखिबा कथा न तो समय रो बहुत कम अभाव तो सेई जिनस कहूची बहुत किछि जिनस मु देखिबी ये तो टिके बेसी भाइरल हिची बोली अछि किंतु ता सहित बहुत जण एमति अछंती इंटरनेशनल तमरो वो माने बेसी अछंती बाहरु झियो माने ओडिसा रो अछंती ठीक अछि ब्लॉगिंग चैनल जाना पडुची तो ए भला कथा केते नंबर पॉइंट रे मु थिली हां फास्ट सरला ना तापर असला तो सेकंड टा होची कोन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन in the fields of science and technology is available only in English language तो सेही जिनसरा मु तुमको पढाई के आस्थिले साइंस और टेक्नोलॉजी केवल अवेलेबल होची इंग्लिश लैंग्वेज रे तमे ताको ट्रांसलेट बाइलिंगुअल तमर आसुनी हैला ठीक अछि तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज रे ही आसुची सेथि लागि मैम हमको जैसे मैम गोटे क्वेश्चन प्लीज हां मैम इंग्लिश तो हमर फर्स्ट सेमेस्टर रे नाही वाह बढ़िया जो कोनते रामायण करी गला रामायण रो स्पेलिंग ताको जाना नै कोन कहबी मु आउ मैम प्लीज अरे इंग्लिश नहीं मु काको पढौची मैम देख हमर तो खाली मैथ और फिजिकल साइंस की और सीडीबी इस तो कुछ तमर साइंस बट पिला इंग्लिश हमें साइंस ହେଇଥିବ पिला तमे साइंस पिला आर्ट्स ना पिलांको क्लास होची बा ओह अच्छा सॉरी सॉरी हौ ठीक अछि किछि नै कंफ्यूजन समस्तन भितर आसीबो सेते मु कहिबी थैंक यू मैम फॉर क्लियरेंस
हाँ जेहेतु मो मेथोडोलॉजी पढ़ाऊँगी तो टिके तमे निज निज सार जो माने अछंती जो माने तमे रेस्पोंसिबिलिटी नेइचंती तांको टिके पचारि दबो कि सर मोर मेथोडोलॉजी कोन और मु को क्लास जॉइन करबी ठीक है तांको पचारि देले कोन कंफ्यूजन रहिबनी तमन को जगह रे मु भी देके ओके आछि मैम। मोर भी कंफ्यूजन थिला ठीक अछि किछि नै ओके चलिबो ओके मैम थैंक यू बट आपन क्लास से बहुत भल लागला ठीक अछि। हाँ ओके ओके थैंक यू वेलकम ओ तापरे कोन कहउथिली मो थर्ड वाला पॉइंट थर्ड को थर्ड हाँ थर्ड टा होची कोन इंग्लिश ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश बहुत अनुसार तमरो माने इंग्लिश ऑफर करूची इंग्लिश लैंग्वेज टा जो तुम इंग्लिश लैंग्वेज शिखिछ ताहले तुमको बहुत अपॉर्चुनिटीज आसुची एम्प्लॉयमेंट पाई ठीक अछि एसर नो तो मैं देखुଥିଲି गोटे एडवर्टाइजमेंट तमरो इंटरनेशनल ए जो सिक्योरिटी गार्ड वाला जॉब ସେଥିରେ ବି ତମକୁ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ପଡିବ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିର କଥା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ପାଖ ଘରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ବିଶାଲ ନା ମେଗାମେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାମ୍? ବିଶାଲ ମେଘ ନା ସେଇଟା ସେଇଟା ବି ଅଛି ଭଲ ଆଇଡିଆ ଟା କହିଲ ଭଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଟା କହିଲ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ସେଇଠି ଚିଲଉଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଝିପାରିଲି ମାନେ ମୁଁ କିଣିବି କଣ ସେଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଡି ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାରା ଝିଅ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଇକ୍ ଧରିକି କହୁଛି ପୁଣି ପାଣି ପିଉଛି ପୁଣି କହୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା କି ଇଂଲିଶ ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଇଠି ବି ହେଇଥିଲା ମଲ ରେ ବି ତମେ ଦେଖିନିଅ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆଉ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ ରେ ବି ଦେଖିବ ସେଇଥିରେ ବି ଇଂଲିଶ ର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସିଯାଉଛି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ଯାଇକି ଯଦି ରହୁଛ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି ଜବ କରୁଛ ବହୁତ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ଆସିଲା କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ କୋଉ ଆମେ ତଳ ଲେଭଲ ଜବ କରିଦଉଛୁ କି ଉପର ଲେଭଲ ଜବ କରୁଛେ ସେମିତି ନାହିଁ ସବୁ ଜବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଆଣୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ଖାଉଛେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ କଲେ ବି ତମକୁ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ଡୋମିନେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓକେ ଆଇସିଟି ତମର ଜାଣିଛ ନା ଅଛି ତମର ଆଇସିଟି जो फास्ट सेमेस्टर कथा कहूँ इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା 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 ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ତମର କୋଉଥିରେ ଇଂଲିଶ ରେ ହିଁ ଆସୁଛି ଓକେ ଇନଫର୍ମେशन କମ୍ୟୁନିକେशन ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ହାଜ ଏ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ ଲିଟରେଚର ଏଣ୍ଡ ନଲେଜ ଯୋଉଟା କି ତମର ଏଟା ଏନରିଚଡ ହବା ଇଟ୍ ତାମାନେ କଣ ତମ ନଲେଜ କୁ ଏନରିଚ କରୁଛି ମାନେ ହାଇ ଲେଭଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢଉଛି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି ତମେ इंग्लिश रो बहुत किसी तो जान पड़छ जेंति हम ओडिया रे सब ग्रामर जान पड़छ हमर अव्यय होगला समास होगला तमर कोन जटिल वाक्य यौगिक वाक्य सरल वाक्य तो सेमिति हम इंग्लिश रे जान पड़छ सिंपल कोन अछि रे सिंपल सेंटेंस जान छ नहीं सरल वाक्य तापरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठीक अछि ए सब जिंस तमे जान पड़छ नेक्स्ट आसला इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन एजुकेशन मन रखिता बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल आगरू ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ୟୁଜ ହଉନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ରେ ବି ଇଂଲିଶ ପଢା ଯାଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ନା ତମେ 4-5 କ୍ଲାସ ପରେ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛ ନାହିଁ 1 କ୍ଲାସ ରୁ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ରେ ଓଡିଆ ଟା ବି ପଢା ଯାଉଛି 1 କ୍ଲାସ ରୁ ନର୍ସରୀ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ପଢା ଯାଉନି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 1 କ୍ଲାସ କଥା କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା ତ 1 କ୍ଲାସ ରୁ ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲା ଶିଖିବ ହିନ୍ଦୀ ବି ଶିଖିବ ଓଡିଆ ବି ଶିଖିବ ଆଉ ତମର ଇଂଲିଶ ବି ଶିଖିବ ମୁଁ ଓଡିଶାର କଥା କହିଲି ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋ ସାନ ମାଉସୀ ରୁହନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଶିଖନ୍ତି ମରାଠୀ ନାଇଁ କଣ ଥିଲା ହଁ ମରାଠୀ ତ ସେଇଟା କଥା କହୁଛି ମରାଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତମର ଇଂଲିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ 1 କ୍ଲାସ ରେ ତ ସିମିଲାରଲି କହିଲି କିନ୍ତୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଅଲଗା ଯାହା ଯାହା ଥିବ ओके देन आसला तो हाँ जेटा कहते कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स रे कॉलेज लेवल से आमे यूज करबा तो प्राइमरी रो ही आमे पढ़िबा मु ए टू जेड ताको कहिबे 8 क्लास ताको सिखेबी तो सेटा हबो कि नाही ना सेतमे 1 क्लास में आमे ताको प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन तीनटा जाक तमे इंक्लूड करिनियो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री इज टोटली डिफरेंट एबे एटा देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट है ए पैराग्राफ टा तो इंग्लिश रो एबे कोन हिचे हम कंट्री रे टोटली डिफरेंट हो जाई केमिति एंड वेरी डिसमैट माने बहुत दयनीय अवस्था बहुत माने तलस्तर अवस्था हो जाई केमितिका ना इट इज नो लॉन्गर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इवन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन एबे सेटा हायर एजुकेशन रो भी आ रहू नाही हेई जाई छे अमेरिका मो कहूची सिचुएशन कुछटा जगह रे केमितिका ना इट डज नॉट ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ फास्ट लैंग्वेज इन आवर करिकुलम
ना एटा फास्ट लैंग्वेज नउची ना सेकंड रे पिला पढुचंती ना बाय डिफॉल्ट पढुचंती माने सेमाने आजिका डेट रे कहउचंती कि आमे इंग्लिश टोटली पढिबोनी हमर इंग्लिश दरकार ही नाही स्टेटमेंट रो आमे या बुझिले नेक्स्ट अछि मो सॉरी कहउची it is it is taught as a second language in certain states and third language in certain other states of the country including Andhra Pradesh तो यार माने किछिटा जगह रे एमितिका अछि कि खाली मदर टंग रे पाठ पढा जाउची किछिटा स्टेट कथा कहउची किछिटा प्रॉपर लोकेशन कथा कहउची एरिया कथा कहउची आउ किछिटा जगह रे जेंति गेला तमरो जो साउथ स्टेट कथा कहले आंध्र प्रदेश हे गेला तमिलनाडु हे गेला ए गुडा करे तमरो इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाउची आफ्टर मदर टंग ओके आउ किछिटा जगह रे मदर टंग पर हिंदी आमे शिखुचे तापर थर्ड लैंग्वेज रे आमे शिखुचे कोन इंग्लिश आसी गला किंतु जदि यूनिवर्सली कहिबा बा सॉरी जदि इंडिया रे कथा कहिबा पूरा पूरी कंट्री रो कथा जदि इंक्लूड करबी ताहले आमे कोन कहूचे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ये सब न तमा सब एग्जाम देइचो कोथरे देइचो फास्ट होची कोन एफएलओ माने पडुची फास्ट लैंग्वेज ओडिया तापर असला कोन एसएलई सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश तापर कोन आसला टीएलएस थर्ड लैंग्वेज संस्कृत थर्ड लैंग्वेज संस्कृत बा टीएलएच थिबो थर्ड लैंग्वेज हिंदी एबे बुझी पारला समझते तो एटा थिला आज्ञा नेक्स्ट आसला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कोन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स रहिची एम होची आ ऑब्जेक्टिव दिटा जक अलग मु बोधे से दिन कहिथिली ना प्रीवियस क्लास रे सोशल साइंस पढाला बेले एम होची तमर कोन लॉन्ग टर्म गोल्स को एटा इंक्लूड करे एंड एम इज जनरल इन इट्स आउटलुक देन आसला ऑब्जेक्टिव कोन एटा शॉर्ट टर्म पार्ट पार्ट करके जिन आसी गला मैं पे प्रीवियस क्लास रे कहिथिली जोडा कि तमर इंग्लिश बुक ता 5टा यूनिट को नेकी तैयारी हेची सेटा तमे सेमेस्टर जेतेबेले एग्जाम दबो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश गोटे दिन पेपर तमर थिबो दबो 5टा जक यूनिट रो आसीबा ना क्वेश्चन ता सेटा हो तमर एम ऑब्जेक्टिव कोन जदी खाली यूनिट 1 रहला कि खाली 2 3 रो आसिला ताले एटा हो ऑब्जेक्टिव एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कोन द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज आर द फोर पॉइंट कोन अछि एल एस आर डब्ल्यू लॉ बोली हमें कहूचे शॉर्टली ताकू एल एस आर डब्ल्यू लॉ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग कोन अछि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग एल फॉर लिसनिंग एस फॉर स्पीकिंग आर फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू फॉर राइटिंग तमे कहबो मैम एमते एपट सपोर्ट करके लिखि देल हबो कि बिल्कुल हबन सीरियल ही लिखिबो एल एस आर डब्ल्यू फास्ट लिसनिंग ही आसीबो जेतेबेले पिला फास्ट लैंग्वेज ता सुनिबो तमे जेतेबेले निजे देखो ना छोट पिला माने जेतेबेले लैंग्वेज कहिबा सिखुचंती तमे कोन ग्रामर वोकाबुलरी सब सिखि दोचंती लिखिबा जानुचंती नाही आगो से सुनुची लिसनिंग फास्ट सेकंड स्पीकिंग सुनिला पर एबे तमे मो कथा सुनुच तापरे जे किता फीडबैक दोउच ना कहूच ना ठीक अछि तो बेटा हला कोन स्पीकिंग देन थर्ड असला कोन रीडिंग तापर तमे पढुच कि मैम ए लाइन ता अपन छाड़ दिजंती ए लाइन तार मीनिंग हमें बुझी पारुनो तहला कोन रीडिंग फोर्थ हला कोन राइटिंग लास्ट रे कि तमाने लिखुच यस और नो तो गोटे चाइल्ड सब बेले फास्ट सुने तापरे कि कथा कहिबा सिखे माने बा ओराली कुहे देन जे कि पढे तापरे कि लिखे एटा होची परमानेंट लॉ तमे आपको चेंज करि परिबो नाही बा एपट सपोर्ट करि परिबो नाही कि गोटे भी डिलीट करि परिबो नाही इज दैट क्लियर एवरीवन यस मैम Yes, ma'am. आज्ञा मैम Yes, ma'am. मते एमती लागु यस मु गोटे मैम वेदव्यास मते एमती लागुची मु गोटे जो माने मुनि ऋषि भले हम प्रवचन दउचा त माने मो वॉइस को पूरा पी जाउचा बस सुनि दउचा सब गिली पकोचा हां नहीं मते एभला फील होची माने ऑनलाइन क्लास ना देखि परने तम मन को कोन करिया तम माने म देखि परनो म तुम देखि परनो फिजिकली क्लास करि पारुने आउ हो ठीक अछि वीडियो चैट ऑन करिक नले क्लास करनांदी ना ना सेटा पागल हो जिवे मनुष्य मो कंट्रोल करि परिबिनी एते पिलां को माने वीडियो ऑन कले किए कोठी कोन करतो कि पाठ पढथो नाही तो मुंड बिंधा होई जिवो देखि कि बा चिड्डा लागिवो एतेन थाउ नाही माने चिड्डा लागिवो माने मु तमन को फेस कथा नै कि कहूनी तमन को एक्टिविटीज के कोन ये शांति रे सोई पाठ उठी के पढथो क्लास करूथिबे हां सेटा एइथिने मु ये कहली काम करथिबे कोन करथिबे ठीक नहीं तमन को स्टेज रु मूवी देई के आसी छी मूवी दिने एमती थिला टाइम वीडियो हमर ऑन हेतला मैगी बनौथिली धरा पड़िथिली बहुत क्लास म सस्पेंड हे धरा तापरे तो मूवी तमन को बडा हरकत करी छी तो सेही जिंस हुए तो चले आउ कोन करबा बैक टू बैक क्लास चले भोक तो लागिवो ना खाइया तो पड़िवो हम बिना खाइबारे किछि भी काम कर परिबिना आको खाइबी तापरे जे कि जहा काम करी
तो ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଏତେ କ୍ଲାସ୍ ବି ହଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିଟା ହଉଥିଲା। ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାसेସ୍ ଦିଆହଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ତମେ ତାର ବେନିଫିଟ ଉଠେଇବା କଥା। ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ 100 ଟାଇମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା କଥା, ଯେତିକି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ପୁରା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ, ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କରିକି ନେବି, ମାନେ ଯାହା ବି ବେନିଫିଟ ଏମିତି ଜାଣିଛ ନା, ତ ସେଇଭଳିଆ କରିବା ଆଜ୍ଞା। କଥା। ହୁଁ। तो ये जो हाँ फर्स्ट पॉइंट अच्छे कौन टू एनेबल स्टूडेंट लिसन टू इंग्लिश एट नॉर्मल स्पीड एंड अंडरस्टैंड इट। आम स्टूडेंट को एमती एनेबल करबा, एमती पाठ पढ़े मुझे पढ़देवी टू एनेबल पीपल्स लिसन टू इंग्लिश एट नॉर्मल स्टेज, किसी तो बुझा पड़ोनी तुमको स्पीड रे कहदेवी आ पूरा स्लो कहबी आउरी बोरिंग लागिवो। तो गोटे प्रॉपर आमे कोन कहबा तरीका जोटा आमे कहूचे सिस्टम अच्छी। ओके जेमती कि कोन टू एनेबल स्टूडेंट बा पीपल्स लिसन टू इंग्लिश एट नॉर्मल स्पीड एंड अंडरस्टैंड इट। जदि आमे नॉर्मल स्पीड रे पढ़िबा ताले निहत भाबरे से निजे बुझी परिबो, आउ से जते पढ़ुची तमे माने भी सुनी किना बुझी परिबो। ठीक अछि। सेकंड आसला टू एनेबल स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश एट नॉर्मल स्पीड सुइटेड टू देयर स्टैंडर्ड। तांको स्टैंडर्ड अनुसार मु तुमको सिंपल लैंग्वेज लिखी, मु गोटे एमितिका फेमिलियर लैंग्वेज नथिबो जेमति कि देखो एंग्री नहीं देखो फनी गोटे वर्ड फनी ता होची फेमिलियर हम जानि छ यू आर सो फनी आमे एमति कहूचे, बट यू आर सो हिलेरियस ए वर्ड ता हम केते थर यूज करूचे, बहुत कम यूज करूछबा, बट दीटा जाका मीनिंग एका कि फनी रो जहा हिलेरियस भी छै। तापर असला कोन एंग्री हे गला, एंग्री रो कोन होबो, एंग्री ता होची कोन फेमिलियर वर्ड माने इजी वर्ड, जदि से जगह रे मु कोन लिखिबी तार अल्टरनेटिव कोन हे परिबो फ्यूरियस, तो ये कोन होबो बहुत ही हार्ड आसी गला ये वर्ड ता, तो फ्यूरियस वर्ड ता बहुत ही हार्ड आसला। तो सेथे लगी एमिति का हेले कोन ना स्टूडेंट जते बेले सीरियसली पढुथिबो ताकू जदी एते हार्ड वर्ड्स हमें देई देबा ताले से निहाती भाबरे तार स्पीड ता कमी जीवो बा से अटकी जीवो। तो इजी सेंटेंस रे हमें ताको तो नुआ नुआ लैंग्वेज गोटे सिखुची, तो मु इंग्लिश लैंग्वेज ता सिखिबी, तो मु कोन लिखुची दिस इज एन एप्पल, यस और नो, दैट इज ए बॉल, एमपी लिखुची मु फास्ट पढुची मु स्टार्टिंग रे एमते सेंटेंस ता पढ देबी कि हबोनी। तो एटा होचे कथा देखिबो दिस इज एन एप्पल ता पढिया पई इजी हबो रादर देन एरोप्लेन। एमती देखछ ना स्पेलिंग गुडा को एलिफेंट हे गला पाइनएप्पल हे गला, तो एप्पल ता इजी हबो ना पाइनएप्पल इजी हबो पिला को पढिबा पई। तो से अनुसार हमें स्लोली स्टार्ट करबा ताको बुझाइबा, सिंपल एवरेज हार्डली जीवो। तापर असला टू एनेबल स्टूडेंट्स रीड एट नॉर्मल रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रीड। जते बेले मु नॉर्मली स्पीड रे पढिबी तो फास्ट मु से जिंस टाइम कहतली कि मु निजे अंडरस्टैंड करि परिबी आ मु तुमको सेटा बुझाई परिबी पारे। टू एनेबल स्टूडेंट यूज इंग्लिश एंड राइट ऑन टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। मु जते बेले इंग्लिश बुझीबा स्टार्ट करथिली पढिबा स्टार्ट करथिली, मु ओडिया मीडियम रे पास आउट शिशु मंदिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ठीक अछि मु सेठू पास आउट। तो तमे जानिथिबो से स्कूल रे केमितिका इंग्लिश रो थिला प्रायोरिटी, जो माने पास आउट हेइथो तमे जानिथिबो मते कहया दरकार ମୁଁ नै। ବି ସରସ୍ୱତୀରୁ ଆସିଛି ମ୍ୟାମ୍। ओके बहुत बढ़िया कथा जा हो। तो से जिनसे कहूँ तमाने रिलेट करि पारुथबो इंग्लिश रो केते थिला सेठी टेस्ट ता सेठी लागी तो मोर एमती इंग्लिश रो बहुत कमजोरी हो जाइथिला। जते बेले प्लस 2 रे मारथिले मु कहले कोन हैला इंग्लिश गोटे जिंस मते आसीबोनी कोन पई काहे जे तो स्मार्टफोन नथिला, लाइब्रेरी रो बही इशू करि करि के पढुथुलो, स्मार्टफोन घरे थिला सेठू देखि देखि केतले पढुथुली, पर्सनल नथिला, पर्सनल मोर प्लस 3 ପରେ मते मिलै फोन। दैट बी सिचुएशन एमिति हैला बोली फाइनल ईयर रे मु किनली, फाइनल ईयर रो 5th सेमेस्टर बळको मते दरकार पडला निहाती ए कोविड टाइम ही हेतला तबळे, तो सेथे लागि तो नहले तो मु किनि न थांती। तो सेटा ही मु कथा कहूची कि माने सेति की यूज हेले ही जिंसटा आसे ता भितर कष्ट करी के सब जिंस आमे सिकिजु। तो बहुत कष्ट रे माने इंग्लिश ता सिकिची कि हिंदी हेगा, हिंदी तो हिंदी एक्चुअली मु 8 क्लास रे पढिनी ऑनेस्टली, बट हां मते पढी आसे लेखि आसे कहि भी आसे, किंतु मु बेसी डीपली जानिनी जेमति कि इंग्लिश आ ओडिया रा कोन पे 8 क्लास रे मोर हिंदी रा टच नाही हो। तो एटा कथा मु कहूथली कि इंग्लिश ता एंड हाँ कौन कही ना यूज इंग्लिश एंड राइट ऑन टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो मु सेते बेले इंग्लिश ता सिखि परिबी जते बेले मु गोटे गोटे सेंटेंस को जदी ट्रांसलेट करिवि फास्ट कथा, नहले निजरो किछि गोटे एम्ति स्टोरी को मु लिखि देली ओडिया रे तापर ट्रांसलेट करिवि निजरो जोडा इच्छा हो मते पढिया पई। देखिबो बहुत जण को बुक्स पढिया पई इच्छा होनी, किंतु से नोवेल ता पढिया पई मते इच्छा होतबो, तो सेही जिंस मु पढि के सिखिबि, न्यूज़पेपर पढि के सिखिबि, न्यूज़ सुनी कि ना सिखिबि, कम्युनिकेट करके सिखिबि। भूल हो मु एमती इंग्लिश कला बहुत जन हसंती हला, हम घरे बहुत जन हसंती हला,
ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ବହୁତ ଜଣ ହସନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଲା, ମୋ ବଡବାପାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ସିଡନୀରେ ରହୁଛି, ତ ତାର ଇଂଲିଶ କେମିତି ପ୍ରମ୍ ଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଛାଡ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ହେଲା, ତ ସେମିତି କହି କହି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶିଖିଛି ସେ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା, ଏବେ ବି 100% ହୁଏନି, ତା ଭଳିଆ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ କରିବା ବା ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଇଜି ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ମେଥଡରେ ବି ତମେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଶିଖିବାଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ପଏଣ୍ଟର ମିନିଂ ହଉଛି ସେଇଆ, ଶିଖିବାଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତମେ ଯେମିତି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ନିଅ, ଯେମିତି ବି ଯାହା କରୁଛ କର। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା। ଓକେ, ବାକି ତକ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥା କେତିକି ତକ ପଢା ହେଇଛି। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ହେଲେ ପଚାର। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ Ma'am, PDF ଟା ସେଣ୍ଡ no, ma'am. କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? PDF PDF ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି କଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ବାକି ହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ପେପର ଟା ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ନା? କଣଟା ଇଂଲିଶର? ଏଇ ଯୋଉ PDF ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭା PDF ଟା ଯାଉନି ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଇଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସବୁ PDF ଟା ସେଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି। ବାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଇଛି ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ରେକର୍ଡ କ୍ଲାସ ମିଳିବ? କହିପାରିବିନି, ମତେ କେବଳ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଛି କି ଆପଣ କ୍ଲାସ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ। ସରି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କହିକି ବେକାରରେ ତମକୁ ହୋପ ଦେବି ପୁଣି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ମତେ କେବଳ ଏତିକି ଆସାଇନ କରାହେଇଛି କି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟା ମୁଁ ପଢେଇବି। ଆଉ ତମର ସେଇ ପାଠ ରିଲେଟେଡ ଯେତିକି ଡାଉଟ୍, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତମମାନେ ମତେ 100 ଥର ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି, ବାକି PDF ସେୟାର କରିବା କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ। ତ ବେଟର ହବ ତମେ ନିଜ ନିଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କୋଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ କରିକି ନହେଲେ କହିବୁ, ମନେ ପକେଇଦବୁ, କାଳେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ, ବିଜି ରହିଥିବେ। ମୁଁ କୋଉ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମତେ ଆସିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରୁ ଅଛ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଅଛ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିକିନା କହିବି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମ୍ୟାମ୍ PDF ଅଛି। ହଁ, PDF ଅଛି, ମିଳିଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ PDF ମିଳିଛି। ଓକେ, ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି PDF। ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କରାହେଇନି ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ନା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗ୍ରୁପରେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗ୍ରୁପ କି? ଏଇ ତ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ କ୍ଲାସ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ ଆଉ ଅଛି, କେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏଇଠି ନା ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ, ଯାହା ହଁ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ, ଶୁଣ, ଏଇଠି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ, ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି କ୍ଲାସ ହଉଛି, ତ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ କେହି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ, ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଥ୍ରୋରୁ କ୍ଲାସ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତ ସେମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତରବର ହୁଅନି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଲେଫ୍ଟ ହେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ୱିଦିନ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ। ଲେଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ହେବି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଣାମ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଣାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରଣାମ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ମଣ୍ଡେ ଦିନ। Till then, take care. Bye bye. Good night, all of you. Thank you, ma'am.